Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Wahid Tirtawardana, NPM saya 24782966, dan pada kesempatan kali ini saya ingin ngebuat video mengenai Cisco Packet Tracer yang di 1.1.7, yaitu basic switch configuration. Dan di sini kita melihat ada sebuah topologi, yaitu switch dan juga PC ya. Dan di sini ada addressing table, dan di sini ada pun penugasannya. Dan di sini kita sesuaikan atau kita ikuti topologi yang ada, itu kita pasang switch dan juga PC gitu ya. Yang mana di sini saling terhubung menggunakan fase Ethernet 0/6 dan juga kabel konsol ya. Kita geser aja. 1/6 ke fase Ethernet dan kabel konsol. Sini kita ke rear dan kita klik konsol. Setelah itu, ini kan sudah sesuai dengan apa yang ada di topologi, dan kita hidupkan PC-nya. Dan di sini kita sudah bisa untuk mengkonfigurasi switch 1 gitu ya. Jadi kita bakal langsung aja gitu ya di sini. Nomornya kita suruh konfigurasi terminal dulu. Kita pergi ke desktop, ke terminal untuk konfigurasi si switch. Dan di sini kita bisa lihat gitu ya, di bagian part 2 kita bakal konfigurasi basic, cara no IP, domain, min, no lookup. Habis kita konfigurasi terminal dulu. No IP, domain, min, lookup, dan disitu kita beri hostname ya, OHS1, lalu service password encryption untuk mengenkripsi password kita supaya tidak show atau tidak ditampilkan ketika kita melakukan pengecekan gitu ya. Dan di sini enable secret, kita berikan passwordnya itu class. Dan di sini kita tidak lupa untuk memberikan banner MOTD. Di situ now access is strictly private. Setelah itu kita bakal melakukan konfigurasi untuk si switch itu sendiri ya. Karena di sini kan kita bisa lihat ya bahwa ada addressing table yang mana device-nya itu switch 1 menggunakan VLAN 99, dan di sini ada IP address dan juga MAC address di situ. Jadi kita lakukan gitu ya, set this VI IP address of the switch. This allow remote management of the switch. Jadi kita bakal set IP addressnya ke switch sebelum kamu manage switch 1
concurrently from PCA, you must assign the switch and IP address to default configuration on the switch is to have the management of the switch control through VLAN 1. However, a best practice for basic switch configuration is to change the management VLAN to a VLAN other than VLAN 1. Oh, jadi sebelum kita melakukan ini, kita bakal IP default configuration on the switch to have match. Jadi kita coba ya, bentar, kita keluar bentar, kita sebelum ke VLAN 1 kita coba PC 1 nya dulu ya. PC nya kita beri IP. Nah, ini kan masih IP nya secara default ya, yang mana ini nggak sesuai sama yang ada di table. Jadi kita bakal beri dia 192.168.1.10. Subnet masknya udah benar 94. Terus default gateway 192.168.1.1. Dan di sini untuk MAC address-nya kita di sini master size-nya 64 dan ini 64. Dan untuk default gate-nya itu di FE 80 titik ke switch 1 itu 2, berarti 1. Kita masuk lagi terminal dan kita bakal masukkan IP untuk si switch interface VLAN 99 ya. For management purpose, use VLAN 99. The selection of VLAN 99 is arbitrary and in no way implement that you should always use VLAN 99. Oke, kita masukkan IP-nya, IP address di 192.168.255.255.255.0. IP V6-nya di yang ada di table. Dan kita paste S64 IP V6 address di FE 282 OF yang lokal. Habis itu coba kita cek resultnya dulu. IP defaultnya belum. IP default main gateway di 192.168.1.1. Dari mana? Dari mana ya tadi ya? Dari switch 1 nih ya, konfigurasi the default gateway for switch 1. If no default gateway,
is set, the switch cannot be managed from a remote network that is more than one router away. Although this activity does not include an external IP gateway assumption that you will eventually connect the LAN to a router for external access. Assumption that the LAN interface on the router is jadi dapatin dari situ. Kita enter. Console name sama IP default gateway sama LAN VTY. Oke. Kita close, kita cek lagi ya. Nah, untuk itu kita baca dulu. Notice that the VLAN 99 interface is the downstate even though you iterate the no-switch command, because no-switch port as assigned to VLAN 99 assign all user port to 99 to establish connectivity between the host and the switch. The port used by the host must be in the same VLAN as the switch. After a few seconds, VLAN 99 comes up because at least one activity for active for coba kita dan satu. Exit. Kenapa dia bisa begitu? Untuk kita aktifin gitu ya. Dan di sini kita bakal lanjut untuk LAN console. Kita di sini no shoot dulu untuk mensimpannya. No shoot, exit. Habis itu kita masukkan ke LAN nol. Habis itu login CNC nose habis itu configuration the virtual terminal lines for the switch telnet access. If you do not configuration a VTY password, you will not be able to use telnet to access the switch. Oke, bentar ya.
login disable online null until password set. Password apa, Cisco. Oke, di sini bertambah, kita exit. Habis itu LAN VTY 04 ya, login, password Cisco. Dia VTY 14 ya, sorry. Di sini LAN VTY 14 login, passwordnya Cisco. Ini 96. Passwordnya masih belum. Passwordnya kelas. Ini sih. You will be either accept mode for access enable and passwordnya sesuai. Sebentar, if you don't know configuration VTY password, you will not be able to use telnet access to the switch. Dan konsol 0 14 dan VTY
bukan 05 bukan VT14 ya. Di sini ternyata ada 515 juga di sini. Jadi di sini udah completed 100 dan kita bakal exit. Habis itu telnet SSH client, hostname or IP address, type telnet, connectivity SSH diganti ke telnet. Habis itu enter modem address, hostname or IP address 192.168.2.2 connect. Dan di sini after password Cisco, the current session is closed. Do you want to resume? Oke, coba yes. Berarti salah nih. Coba switch 1 ya. Switch 1 connect. Sebentar. Oh ya. Kenapa ini tidak mau dia? Dan coba kita ping ya, ping sesuai dengan yang ini, ping 192, ping 192, tag 168, tag 2. Di sini RTO ya. Coba kita ping MAC address-nya. Di sini juga RTO karena PCA membutuhkan resolve the MAC address of sesuatu through ARP. The first packet may time out. If ping result continue to be unsuccessful, troubleshoot the basic device configuration, check both the physical cabling, logical addressing. Mungkin segitu aja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.